बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि यूक्रेन जो है वो ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतरा और पहले की झटके में ईरान ने यूं समझ लीजिए कि उनको पैक करके ताबूतों में बंद करके वापस भेज दिया है और इसके साथ ही डिफेंस सिस्टम को भी उड़ा दिया है। एक ही दिन में जो अरब अमारात है उसकी टोन बदल गई है। जो कल तक अमेरिका को कह रहा था कि ईरान को ख़त्म किए बगैर आप जो है वो जंग ना रोके, जो कह रहा था कि आपको 1.4 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी देता हूं, अब नाज़ीम बिन ज़ायद जो है उसकी जानिब से नया बयान सामने आया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है कि जो रूस है उसने तेल की प्रोडक्शन, तेल की सेल जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेल की कीमतें $150 फी बैरल तक पहुंचने का खतरा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। मशरक़ वस्ता के अंदर बड़ा ही यूँ समझ लीजिए कि एक एहतमाम के साथ और बड़े लंबे चौड़े दावों के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने बहरीन इनके साथ, कतर के साथ तो दिफाई मुआहदा किया और उसके बाद उसने खुफिया तौर पे अरब अमारात की मदद करने के लिए अपनी फौज भेजी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेजा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि इसका यूक्रेन का ये मानना है, उनका कहना है कि जी हमने बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ईरानी ड्रोन्स को पहुंचाया है और हमारे पास ऐसी टेक्निक मौजूद है जो ईरान के शायद ड्रोन तबाह कर सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन ने अरब अमारात के अंदर जो है वो तैनात किया और साथ ही अपनी फौजियों की बड़ी तादाद जो है वो अरब अमारात में उन्होंने डिप्लॉय की। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आप खुद देखें कि यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पे तबाही मच रही है और ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है ये कभी जो अमेरिका से जाके डॉलर ले, कभी यूरोप से जाके डॉलर ले, यानी हर तरफ जो है वो कशकोल लिए फिरता है। और अब उसने सोचा कि ये एक बड़ी मार्केट है, ये जो अरब अमारात है ये तो इनको ईरान दुश्मनी जो है वो इनकी कैश करते हैं और इन्हें जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम देते हैं। हालांकि अपने मुल्क में उनके शदीद तबाही मच रही है। तकरीबन क्वार्टर यूक्रेन के ऊपर रूस इस वक्त कब्जा कर चुका है, वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि खौफनाक किस्म की तबाही मची हुई है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की जो है वो आगे दिफाई डीलें करता फिर पहले अपना दिफा तो कर लो। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ है कि यूक्रेनी फौज जो है वो अपने मुल्क में अपने लोगों की, अपनी ज़मीन की हिफाजत की बजाय वो अरब अमारात की हिफाजत के लिए आई। आप अंदाज़ा लगाएं अकल का कि अपने मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको छोड़ के वो इधर हिफाजत के लिए पहुंचे हुए। तो हुआ ये कि जो रिजॉर्ट्स थे उनके ऊपर हमला हुआ है और उस हमले के अंदर 23 यूक्रेनी फौजी जो हैं वो मारे गए, जबकि यूक्रेन की तरफ से वहां पे भेजा गया एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके भी परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। अजीन, जिस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने या जिन मिसाइलों के सामने अमेरिका का पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद डेविड स्लिंग है और इसी तरह से ये जितने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारे के सारे नाकारा हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि यूक्रेन जो है वो तो सिर्फ शायद ड्रोन को देख के तो उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं तो ईरानी टेक्नोलॉजी का मेरे पास तोड़ है। अब जो है वो इनकी वहाँ पे दौड़ें लग चुकी हैं। 23 तो ताबूत वापस भेज दिए गए और बाकी जो हैं जो बचे हुए हैं उनको भी आने वाले दिनों में ईरान ने पैक करने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अमरीकी फौज खाक जजीरे के ऊपर आए और उसके बाद एक भी जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। तो नफसियाती तौर पे इस वक्त दबाव में है अमेरिकन फोर्सेस और जो खित्ते में खास तौर पे जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि सिर्फ इस एक हमले के बाद अब मोहम्मद बिन ज़ायद जो है, जो कि कल तक अमेरिका को कह रहे थे कि जी आप ईरान को जब तक ख़त्म नहीं करते तब तक आप यहाँ से ना जाएं, ये काम अधूरा ना छोड़ें, हम आपको 1.4 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी देते हैं इस शर्त पे कि ईरान जो है इसका मकू ठपें। लेकिन नाज़रीन, ईरान जो है उसने ऐसे ऐसे बड़े सरप्राइज दिए कि खुद अमेरिका अब ये इकरार कर रहा है कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका की जानिब से जो अपनी सुल्तान एयरबेस के ऊपर होने वाली तबाही को दिखाया गया है
اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے حوالے سے جو تصدیق کی ہے کہ اس کے اوپر 17 میزائل لگیں. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو اپنے نقصان کی تفصیلات بتانے کے پیچھے جسٹیفائی کرنا ہے ان حملوں کو جو اس وقت ایران کے اوپر ہو رہے ہیں. ناظرین، ایران کے اوپر اس وقت بڑی خوفناک بمباری ہو رہی، بہت بڑے لیول پر اٹیک ہو رہے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہو رہے ہیں. اور اب یہ لگتا ہے کہ ان معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو خبریں ہیں یہ سامنے لائی جا رہی ہیں، یہ حقائق جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں. تو ناظرین، یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. اب جو ہمارے پاس ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بن زائد نے نئی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے یہ معاملات حل ہوں، یہ جنگ آگے نہ بڑھے، جنگ نہ پھیلے. یعنی پہلے تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک آپ یہ معاملہ ختم نہیں کرتے ایران کا، اس کے خطرات کو ہمیشہ کے لیے آپ ختم نہیں کرتے، اب نہ جائیں. لیکن ابھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ عرب ملکوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ان معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے حق میں. یعنی صرف ایک رات کے اندر ایران نے ایسا سافٹ ویئر اور ایسی ٹون چینج کی ہے کہ اگلے دن جو ہے وہ بیانات ان کے بالکل نارمل آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد ناظرین، ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، روس نے اس پورے سیناریو کے اندر کہ جب پوری دنیا کے اندر اس وقت تیل کی قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہیں اسٹریٹ آف ہومز اور اس کے بعد باب المندب کی بندش کی وجہ سے، اس کے بعد روس نے تیل جو ہے اس کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے. ناظرین، یہ ایک اور بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جو روسی تیل ہے وہ پہلے تو روس آپ کو پتہ ہے پابندیوں کی وجہ سے وہ ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا تھا، اور اب اس نے جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں. اور اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جو یوکرائن ہے اس نے روس کے ایک تیل کے اہم ترین ریفائنری کے اوپر حملہ کیا ہے، جس کے بعد تیل کی بڑے پیمانے پہ پروڈکشن رک چکی ہے، اور روس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ وہ اب مزید جو پیٹرول ہے یا تیل ہے وہ فروخت نہیں کرے گا. جس کے بعد ناظرین عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں مزید تیزی آ گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ اب $150 فی بیرل تک چلی جائیں گی. اس پورے سیناریو کے اندر ناظرین جو چاندی ہوگی وہ ایرانی تیل کی ہوگی. ایران جو ہے اس کی تیل کی پروڈکشن یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مہینے کے اندر وہ جو 4 سال تک کی پروڈکشن ہے اتنی جو ہے وہ کنزمپشن اس نے مارکیٹ کے اندر دی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو تیل ہے وہ اب ایران کا بک رہا ہے، اور ایران کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کے مطابق ابھی تک ایران $14 ارب تیل کی دولت جو ہے وہ ارن کر چکا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اور مزید جو ایرانی تیل ہے اس کی مانگ بڑھے گی. دوسری طرف ناظرین، یورپ اور پاکستان سمیت متعدد ممالک نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے تاکہ کم سے کم تیل جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. آنے والے دن جو ہے وہ کافی زیادہ خوفناک مزید ہو سکتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان کن ہوتی جا رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.